général de division Omar Jara. Omar Jara ale be tamala ambe deli ka fo ye an ka fo ko nyeta kono ko ni cemace fanga ina femi ye jalatigi bawye armée de terre chef d'état-major armée de l'air chef d'état-major duguma kelekelaw ani sanfé kelekelaw ani chef d'état-major général des forces armées no ye Omar Jara ale ko ni nyetama defisi ani biro kono lay ka dakan wati abibo kata akachedew naje mabi cɛncɛn sanfɛ général de division Omar Jara ale be cɛncɛn sanfɛ mabi avion kono sorasi avion kono ale be avion kono kata ka maaw lajɛ Gawo Tombouctou ayo oke ani a dugumisɛnnin caman fɛn min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye u be yɔrɔ min maa minnu tun b'a kɔ sa o ye Masawulen Samake ani fɛn min ye colonel Famuge Kamara ani ni cɛden ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ yasa ka taa an ka golobasiri taaba minnu bɛ Tombouctou région na ani Menaka ani Gao région na ka to u lajɛ ka da kan fɛn min ye jalatigitigiya ye général ani colonel birokɔnɔla kɔni tɛ u kɔni sigiyɔrɔ ye birokɔnɔla kɔni ɲɛ y'a ye de k'a fɔ i bɛ don dɔrɔn fɛn min ye sɛbɛnfuraw ye ka i bolo nɔ k'o la k'o bila nka cɛden minnu bɛ kɛnɛ kan minnu bɛ nɛnɛ la minnu bɛ funteni na minnu bɛ san kɔrɔ minnu bɛ tile kɔrɔ ka to waati ka to o lajɛ o de chef d'état-major y'a jɔyɔrɔ yɛrɛ ye chef d'état-major y'a ten n bɛ n ka biro kɔnɔ nin waati in kɔnɔna yi an y'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra Mali kɔnɔ ka da ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ninnu sigi b'u ye n b'a f'i ɲɛna taama de b'u ye sigi t'u ye u ka bureau kɔnɔna na ministère de défense la k'a fɔ ko fɛn min ye général chef d'état-major général ye n'o ye général de division Omar Jara ye k'a fɔ k'a bɛ dɔgɔkun kɛ a ka bureau climatisé kɔnɔ ministère de la défense la ne ma da o la an kɔni yeko de ye fɔko ye ɲɛdimi dɔ ye fɛn ye kɔnɔdimi tɛ o tuma chef d'état-major ni o ye Omar Jara ye a bɛ nin taama in na ani colonel fɛn min ye Sumali Suleman Danbele ale ye DIRPA n'o ye sɔrɔsiw ka kunnafonidiso n'a bɛ fɔ o ma ko DIRPA o ɲɛmaaba u taara ka taa opération Maliko ka taa olu lajɛ cɛdenw bɛ cogo di u ka dumuniko bɛ cogo di u ka sarako bɛ cogo di u ka siyɔrɔko bɛ cogo di u yɛrɛ u ka galabu bɛ cogo di ka to waati la ka to u lajɛ an y'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga in na yɛlɛma donna kow la dugu faamana ka ci wa jalatigibaw u tɛ to Bamakɔ yan u bɛ yaala de la ala ni Asim ani Sadio Kamara ministre de la défense ka da kan minɛnw bɛ ka na ni minɛnw kɔni nana baara kɔni an ka golomasiri tabaw galabu bɛ k'u la o de la sa an ka chef d'état-major général a bɛ nin taama in na fɛn min ye kɔrɔnfɛla ye ka taa cɛdenw lajɛ baarakɛminɛ minnu b'u bolo ka t'o lajɛ u ka dumuni bɛ cogo di u yɛrɛ bɛ cogo di u ka dayɔrɔw kankɔnɔlaw bɛ cogo di n'i bɛ bureau kɔnɔ yan chef d'état-major général n'i bɛ bureau kɔnɔ Bamakɔ yan défense la i t'o dɔn dɛ nka o la sa général Omar Jara a bɛ kɛnɛ kan nin waati in na nka ka kɔn ale t'a ɲɛ fɛn min ye chef d'état-major armée de terre n'o ye Félix ye ale fana tun ye taama daminɛ o bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn bɔ nka ale seginna ka taa ka cɛdenw fɛn min ye duguba kɛlɛkɛcɛw ye ka taa olu kutu u lajɛ fɛn min ye Omar Boy Jara ye n'ale ye armée de l'air sanfɛ kɛlɛkɛlaw ka ɲɛmaaba fana ye ale fana tun bɛ taama la ka taa ka cɛdenw lajɛ nin de ye armée ye an tun sigilen don ka nin de kɔnɔ nin de ye armée ye i tɛ kɛ chef d'état-major ye k'i to bureau kɔnɔ k'i kɛ chef d'état-major ye i tɛ cɛncɛn fuga i t'o kalama k'i kɛ chef d'état-major ye i tɛ nɛnɛ kalama k'i kɛ chef d'état-major ye i tɛ funteni kalama e kɔni bɛ bureau kɔnɔ e bɛ Bamakɔ yan e yɛrɛ tɛ togodaw kalama i tɛ cɛncɛn kana i tɛ foyi dɔn cɛdenw kɔngɔ b'u la o mina b'u la o u banalen don wa matériel b'u bolo matériel t'u bolo e t'o kalama e b'i ka bureau climatisé kɔnɔ Bamakɔ yan o de banna o tuma an ka nin denmisɛnnin jalatigi ninnu nin colonel ninnu chef d'état-major armée de terre armée de l'air chef d'état-major général de division Omar Jara ni ministre de la défense ma sigi aw bɛ se ka sigi Sadio ye yan kɛ yan ni Moscou kɛ i b'a fɔ ko yan ni Kati a bɛ na a bɛ taa a bɛ na a bololankolon fana tɛ na chef d'état-major général ale fana bɛ taa ka taa an ka cɛdenw ka t'u ka galabu ka to o bɛ cogo min ka t'o lajɛ ka da kan baarakɛminɛn kuraw de b'u bolo o tuma an ka foli bɛ fɛn min ye an ka chef d'état-major général ye n'o ye général de division Omar Jara ye k'a daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na fo ka n'a bila bi tɛnɛn in na hali anw bɛ kuma na nin waati min na o b'a sɔrɔ an ka général n'a tɛ cɛncɛn fuga yɛrɛ kan ma da la ne a seginna fɔlɔ ani Suleman Danbele DIRPA ɲɛma o tuma ala ka segin n'u ɲuman ye ala ka segin n'u ɲuman ye ala ka se di an ka golomasiri taabaw ma
yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka se de an ka golobasiri tabɔ ma. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. balimaw fɛn min ye SNJ ye SNJ o ye service ye fɛn min an ka denmisɛnnin minnu n'u ye sɛbɛnfuraw sɔrɔ ka fonction publique ko ɲɔgɔn dan kɛ n'u y'o ɲɔgɔn dan kɛ n'u y'o sɔrɔ o tuma faso bɛ u bila fɛn min ye an ka bandiri kɔrɔla la n'o ye an ka drapeau ye yaasa o ka se ka taa farikolo ɲɛnajɛw ani ka taa formation militaire kɛ yaasa u bɛ se ka na u ka cɛw ta cogo min. o SNJ n'a bɛ fɔ a ma ko service national des jeunes kabiri Musa tan san 1991 kabiri coup d'état kɛra a tun solo sala la nka a tilala ka na tuguni fɛn min ye SNJ kura ye kɔsa in na u ye maa 800 ani maa 7 maa 800 ni maa 7 in na maa 200 ani maa 81 o ye an balimamusolakaw ye olu de tɛmɛna fonction publique la olu ye fonction publique sɔrɔ o maa ninnu de bɛ formation na formation commune de base et morale n'o ye ka formation militaire kɛ fɛn min ye maa 200 ye o fɛn min ye maa 200 ani maa 1 ye olu kɔni u ye walan bila k'u to formation na ko u ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn min ye a bɛ fɔ fɛn min ma sɔrɔsiw ka kan yɛrɛ la ko manœuvre intense ani maa dɔw banara maa dɔw fana musolaka dɔw olu fana ye maaw bɛ hakɛto a dɔw jiginna nka madala ni den nana ni sahaba ye dɔw fana bɛ bana bolu la u nana n'u ye Segu dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔsiw ka nin formation in a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o ye Bafo de ye nka tile 23 o tɛmɛnen centre d'instruction de Bafo la kunnafoni minnu sɔrɔla a kunnafoni ninnu tɛ kunnafoni dumanw ye maa 800 ni maa 7 fonctionnaire minnu tɛmɛna fonction publique la concours national fonction publique balima an kɔni ye kunnafoni min sɔrɔ ni SNJ ko kan o kunnafoni in bɔra fɛn min ye Mali aujourd'hui ye nka kalo 6 ko dɔw ka fɔ la ka fɔ ko kalo 6 ko i tɛ sara sɔrɔ a maa caman fana bɛ yen olu bana yer'u la bana min ni a b'a kɛ u tɛ se ka formation u tɛ se ka a laban kunnafonidila jara y'a yirana k'a fɔ ko fɛn min ye maa banalenw ye visite médicale y'a yira dɔw la k'a fɔ ko u banana olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ji kɛ bidon na ka da kan sɔrɔsiw ka farikolo ɲɛnajɛ n'a bɛ fɔ ma ko manœuvre militaire a gɛlɛyara kojugu nka an bɛ fɛn min fɔ an dɔgɔninw na an denw ye cɛya tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ hali musoya yɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi aw ye fonction publique sɔrɔ bɛɛ lajɛlen t'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ namara ma don a la namara ma k'a la nin sen hali koko feerela dɔ o passera fonction publique ni concours la bɛɛ t'a sɔrɔ bɛɛ tɛ passé aw minnu ye a sɔrɔ ka taa fo Bafo ka taa nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛ dɔrɔn n'o ye manœuvre militaire ye diɲɛlatigɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ n'a fɔra k'a fɔ aw donna fonction publique la kaban n'aw tilala nin kalo 6 in na aw de bɛna don fonction publique la fo retraite sa maa caman y'a ɲini u m'a sɔrɔ dɛ anw bɛ maaw dɔn maa minnu ye concours nin kɛ a ka ca ni tile siɲɛ 5 ye u m'a sɔrɔ aw minnu garijɛgɛ y'a sɔrɔ ni aw taara yen aw ko ayi k'aw ban formation in ma ka siran a gɛlɛya kɔrɔ cɛya tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ cɛ kɔni dɔnnikɛlaba dɔ y'a fɔ a ɲɛna kabiri den barajuru bɛ tigɛ n'a kasira ko ŋɛɛ ni cɛ dɔn i ni hɛrɛ fara la i b'i jija de sa o tuma an denw n'an dɔgɔnin minnu n'olu passera fonction publique nin concours na nin kɔni basila nin ye maloyaba de ye ka da kan gɛlɛya n'i ko diɲɛ i ko gɛlɛya formation militaire ka taa kɛ dɔrɔn i yɛrɛ farikolo ka jɔ nka an bɛ fɛn min fana fɔ k'a fɔ dɔw y'a dɔn k'a fɔ ko u banana a fɔra ko dɔw fana jiginna nka jiginni lamɛnnikɛjɛkulu bɛ hakɛ to musolaka de don k'a ma kɛ den ye nka dɔgɔtɔrɔw bɛ nin bɛɛ dɔn k'i ɲɛ tugu a kan ka ninnu bila ka taa ni saya bɔra nin na dun o tuma an bɛ fɛn min fɔ an balimaw ye an bɛ fɛn min fɔ minisiri ye fɛn min ye denmisɛnw ka minisiri ye n'o Musa Atayɛri ye ni ale ye ministre de la jeunesse ye ani fonction publique ta ani baara ani dialogue social n'o ye madame Jawara Awa Paul Jalo ye k'a fɔ nin maa 887 ninnu n'o ye maa 281 n'o ye musolakaw ye n'olu de tɛmɛna fonction publique nin na
n'olu de taara ka taa nin formation ye ka t'o kɛ bafo u ka tila ka taa maaw la sigi u malo kɛnɛ kan dɔw ka walan bila k'a fɔ k'olu t'a la sugu fila de don formation gɛlɛya ye dɔw la boli dɔw bɛ yen olu ko k'u bɛ boli n'u ma boli lala jahadimɔgɔw n'u taara bafo kan kɔnɔ olu ni kana kasara ni kɔni ma ɲa k'a fɔ i kɔni ye cɛfini ta siranya kɔni tɛ yen basi la cɛfini kɔni i b'a ta don min Musa Tarawele ko i bɛ cɛfini ta don min ka don centre d'instruction na ka n'i miiri k'a fɔ ko i bɛ sa i ka matela kan ka n'i miiri k'a fɔ ko i bɛ sa i ka payasi kan wala i ka so yɛrɛ kɔnɔ ale Musa Tarawele a y'a fɔ ne ɲɛna ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma tuma o tuma ni a bɛ taa cɛ kunbɛn yɔrɔ la k'a b'a fɔ an ba ɲɛna k'a fɔ ayiwa n bɛ segin n tɛ segin dugawu kɛ dɛ i bɛ don firiya la i tɛ don a la ne kɔni t'a dɔn ne bɛ segin ne Musa ne bɛ segin n tɛ segin n kɔni n tɛ kɛ ala ye k'o dɔn k'a b'o fɔ an ba Mariam ye o tuma cɛfini ta don kana miiri ko i bɛ sa i ka dilan kan cɛfini ta don ɲɛga de don cɛfini ta don sɛgɛn de don cɛfini ta don jija de don an b'an ka golobasiri tabaw minnu ye bafo an dɔgɔnin minnu n'an den minnu n'olu tɔɔrɔ ye n'u ma faso la maloya n'u ma boli an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu k'u ye ala k'a to u ka formation in laban minnu tora ala k'a to u ka formation in laban u ka dusu ta cɛya ye dusu de ye hali musoya bi an bɛ diɲɛlatigɛ waati min na nin waati in na hali musoya muso b'i jija cogo min cɛ fana b'i jija ten o tuma minnu bɛ bafo recrue tɔ minnu bɛ yen an b'a f'u ye ko courage u kana boli u kana faso kuma u kan'u somɔgɔw kuma jigin u kan'u somɔgɔw lamaloya baw ni faw sigilen don k'a fɔ aw ye fonction publique sɔrɔ aw taara o farikolo ɲɛnajɛ mun na n'o ye formation militaire ye n'a fɔra ko aw y'aw ban k'o gɛlɛya kun dɔw bolila ka bakɔrɔninw ni fakɔrɔninw jigi dalen b'u kan k'u bɛna don fonction publique la nin ye gɛlɛyaba ye dɛ nka tɔ minnu bɛ yen an b'a f'u ye ko courage. ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nkaw ka na ko baw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. n balimaw fɛn min ye ɲinan baccalauréat ye san 2022 a ma fɔlɔ mali yɛrɛ bɛɛ o kɛra Mahamadu Hamehan ni ale ye élève ye franco arabe kɛra mali baki minnu y'a sɔrɔ ɲinan a ma fɔlɔ o kɛra ye wa kɔnɔbɔw ka dɔn koyi basi la fɛn min ye Ame An nin ye Mahamadu Ame An a si bɛ taa san 16 l'école do franco arabe la Mahamadu Ame An san 16 a y'a ka second cycle a y'o kɛ lycée privé la Sunjata Keita wa ɲinan ale de kɛra fɔlɔ ye koyi nka maa o maa ni olu de ye kuru caman sɔrɔ n b'a fɔ k'a fɔ a ye moyenne mun sɔrɔ o ye 17 ye a famana ka sɔrɔ dɛ 17,75 sur 20 série science exact a ye bagi sɔrɔ tuma min tɔgɔ bɛ kɛ sɛbɛnfura minnu kan ka nɔrɔ o sɛbɛnfura nɔrɔlen ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a kɛra mali fɔlɔ ye mali yɛrɛ bɛɛ koyi kɔnɔbuka in denmisɛnnin ale de kɛra fɔlɔ ye premier national au baccalauréat denmisɛnnin yɛrɛ ko ale yɛrɛ tun sigilen don ko ka bidon kɔnɔ koyi ka d'a kan n'i ye baara kɛ n'i dalen don i yɛrɛ la écoleden ɲɛnama n'i dalen don i yɛrɛ la aw bɛ tila yɔrɔ min dɔrɔn i b'a fɔ ko ni ala sɔnna ko ne bɛ passer a ko k'ale tun dalen don a tun sigilen don ko ka nin kɔnɔ koyi nin résultat in k'a kɔnɔ ka d'a kan a yɛrɛ ye baara mun kɛ ko ka a sɔrɔ ale ye baara in daminɛ kabiri école walan ta waati n'o ye rentrée ye k'a y'i kɛ baara kan a y'i kɛ baara kan ani gɛlɛya caman sɔrɔla la ko ka d'a kan ale bɛ bɔ école min na o ye école franco arabe ye k'a y'i jija k'i cɛsiri kosɛbɛ yaasa a ka se ka nin gɛlɛya ninnu ka ninnu bɔ yen hali n'a sɔrɔ français kan gɛlɛya dɔɔni a y'o sɔrɔ o la nka ko ala ni a ka denbaya o de tun bɛ ale ka école sara ale y'i miiri o min ma k'a fɔ ba ni fa u ka sɛgɛn olu bɛ k'ale ka l'école sara ale ka sara kan ka kɛ mun ye sisan ka ba ni fa ka faso kunnawolo ka kɛ fɔlɔ ye k'a tun sigilen bɛ ni ɲɛ koyi a ma yilayilan koyi ale y'a dɔn k'a fɔ ale ye baara mun kɛ kabiri walan ta waati ale Mamadu Ame An ale y'a dɔn k'a fɔ ko nin a tun bɛ kɛ nin ye ka kɛ kilasi fɔlɔ ye ka tila ka na ka kɛ premier national ye ko n ye n yɛrɛ di kalan ma ne Mamadu Ame An n ye dusu ta n ye kalan kɛ ka kalan kɛ fo ka na nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ko n y'a ɲini de n ka kɛ kilasi k'a k'a fɔlɔ ye terminal la ka tila baki la k'an jija k'an cɛsiri su tɛ tile tɛ n bɛ leçon t'a la yaasa n ka se ka n baramɔgɔw k'u kunnawolo kilasi kɔnɔna na u mɔgɔ 5 fɔlɔ ale tun b'o la k'a ma se ka kɛ fɔlɔ ye nka mɔgɔ 5 fɔlɔ a tun b'o la ko nka a ka professeur de mati ko tun b'a fɔ a ye tuma bɛɛ ko i kana décourager dɛ ko i kana décourager ko i cɛsiri haribi ko baki de nafa ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye baki de nafa ka bon ko ni ala sɔnna i jija dɛ Mamadu Hame
i somɔgɔw i k'u kunna wolo i somɔgɔw de bi k'i ka école sara i jija ko nin baki sɔrɔlen ka kɛ Mali fɔlɔ ye Mamadu Ame An k'a tun bɛ kalan dɔrɔn de kɛ tulonkɛ kɔni tɛ ale a ka lahalaya la fewu su o tile n'i y'a ye i b'a ka sɛbɛnfura de y'a bolo ko ka da kan lycée Sunjata Keita maaw yɛrɛ a k'u yɛrɛ lycée jɔra kosɛbɛ l'écoleden ɲɛ i y'a ye waati o waati a ka cahier de kurulen b'a bolo a bɛ kalan de la a tɛ manamana kɛ foyi proviseur yɛrɛ o seede koyi n'o ye Musa Dumbuya ye a ko nin den in fɛn min ye Mamadu Ame Ani ko baarakɛla don koyi ko n delila k'a ye a kelen a bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ baara la écoleden wɛrɛ tɛ yen koyi ale kelen de bɛ kilasi kɔnɔ n nana ka n'a sɔrɔ kilasi kɔnɔ an ye ɲɔgɔn fo a ko monsieur ko n bɛ révision de la ko y'a sɔrɔ a bɛ 10e na ko ale ka écoleden ɲɛnamabaw a ka écoleden faamuyalikɛlabaw ko o dɔ ye Mamadu Ame Ani ye o tuma Mamadu Ame Ani ministre ye u mɔgɔ 10 fɔlɔ minnu n'u ye baki sɔrɔ n'u ye kuru ɲɛnama sɔrɔ yɛrɛ ale ta kɛra 17 ani ngɔri 75 ani 5 20 kan o tuma ale kɛla fɔlɔ ye o la sa fɛn min y'an ka ministre ye n'o ye madame Sidibe Dodo Ousmane ye a ye nin denmisɛnnin ninnu hakili juru carilen ninnu ni scientifique ninnu k'u wele ka lajɛli fɛnw ka o do d'u ma o lajɛli fɛn ninnu na sa fɛn caman bɛ a la nka fɛn min ye Mamadu Ame Ani ale yɛrɛ Kɔnɔbugu ka den ye Kɔnɔbugu bɛ Barawuli de fɛ Barawuli bɛ Segu de fɛ wa Segu de kɛra fɔlɔ ye ko baki la nka hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Barawuli député kɔrɔ ye n'o ye Alimusafa Sanogo ale fana y'a bolo fa k'a ton ka da kan ale fana barajuru bɛ Kɔnɔbugu de ni Kɔnɔbugu ye sanayɛlɛn sɔrɔ nin y'ale ka kunnawolo de ye ale fana ye ladiyali fɛn caman k'o di an denkɛ in ma n'o ye Mamadu Ame Ani ye Kɔnɔbugu ka den don o tuma an ka foli bɛ Alimusa Sanogo n'a tun ma nin kɛ o de bɛ balan na n'o tɛ a y'a kɛ a ma balan na ka da kan Alimusa Sanogo Bakari Bagaga ninnu ye Kɔnɔbugu ka denw ye u t'u yɛrɛ fisaya u wolodugu ma an bɛ a fɔ k'a fɔ Bamakɔ maa caman bɛ yan fonctionnaire b'o la waritigi b'o la u wolodugu mɔdugu u ka se yen wala k'a fɔ u denw ɲɛna ka faso sira yir'u la k'a fɔ ne bɛ bɔ nin duguni in de la ne bɛ bɔ nin duguni in de la k'a fɔ u denw ɲɛ ayi a caman bɛ Bamakɔ yan u denw tɛ faso yɔrɔ dɔn u bɛ maloya k'u ka dugu yira u denw na o tuma an ka foli bɛ Alimusa Sanogo ye Bakari Bagaga an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye an na ka fɛn o fɛn Kɔnɔbugu ko nin ye k'a ye faso kunnawolo o tuma Mamadu Ame Ani a ko maaw k'a dɛmɛ k'a ma ban dɛ fɛn min kɛra ten ale kɛra premier ye baki la ko nin ye doniba de sirilen ale kun denmisɛnnin de don san 16 ala k'a nɔgɔya ala ka garijɛgɛw foni Mamadu ala ka sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o d'a ma an ka foli bɛ an nakaw bɛɛ lajɛlen ye Kɔnɔbugu ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na a ye na balimaw fɛn min ye jumadon ye an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se Lafiyabugu ɲamantonba n'o ye Kilimanjaro ye ni ne yɛrɛ tun ko Alpha Condé ka palais n'i jɔ yen dɔrɔn i bɛ se kuturoya i b'a ye an taara yen samiyaji nalen bɛ ɲama in kan bi kasa hali ni samara mun taara yen n'i taara so fo n'u y'a ko ka tila ka eau de javel k'a la ɲama in ne yɛrɛ ko ne ye Binu Jalocu ne ko ɲama in ye ɲama tere jugu de an taara lajɛ san bɛ ka n'a kan ji fiman bɛ ka bɔ ɲama in na a ye koko bin wa kaburudo sira minnu bɛ taa su don sisan kaburudo ɲamanton ni kaburudo cɛ sira in na basi la a tɛ se ka taa a bɛ komi i b'a fɔ ko denmisɛnw ka kuma botoli a bɛ ka tobi de i b'a fɔ ko na ne yɛrɛ yelenna banguton jan de sanfɛ kaburu kɛrɛ la ka taa ɲamanton in na ka taa yɛlɛn sanfɛla la ka taa maaw sɔrɔ yen ku t'u ɲininka sudon na kaburu ni ɲamanton cɛ sudon tɛ kɛ yen tuguni u bɛ taa dadon in de la mun bɛ goudron fanfɛla la tellement nɔgɔ bɛ yen basi la kasa botoliji denmisɛnninw ka kuma mobili tɛ se ka tɛmɛ a yɔrɔ la nka a bɛ kɛ cogo di an wulila an sera ɲamanton in na an ka ɲininkali sera maaw ma u ye fɛn min fɔ an ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. n balimaw an filɛ nin ye bi an bɛ Lafiyabugu ɲamantonba la Lafiyabugu ɲamantonba in a kelen bɛ Kɔrɔrɔnguwa ye kabiri san 2009 fo 10 fo ka na se 13 14 ɲaman bɛ cɛ a bɛ tila ka jama ɲaman bɛ cɛ a bɛ tila ka jama fo ne yɛrɛ ko ni ɲamanton in sa ko n'i jɔ a sanfɛ i bɛ fɛn min ye Sékou Touré Laginɛ colonel Mamari ka palais n ko i b'o ye
tellement ɲama in bi a jamanen bɛ samiya ji bɛ ka n'a kan o bɛ k'a tɔ kasa bɔ k'a tɔ caya cɛli tun daminɛna a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ o nka fɛn min ye cɛli ye cɛli jɔra bisa anw nana yasa ɲamanton in an filɛ nin y'a sanfɛ de an bɛ se k'a ma damadamaw ɲininka yasa ɲama in a ko bɛ cogo di ne yɛrɛ kɔni y'a kɛ ɲaman tere jugu de ala ko tiɲɛ ayiwa an sera ne ba dɔ ma ale bɛ ɲamanton sanfɛ an yɛrɛ bɛ ɲamanton sanfɛ an bɛna ɲininka ɲama in lahalaya ne ba an sɔgɔma ɲama in tun waati dɔ la an tun ye kamiyɔnw ye u bɛ k'a cɛ o tuma cɛli jɔra de ya aw bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ nin ko na an bɛɛ filɛ nin ye ɲamanton sanfɛ awɔ bɔrɔ bɛ aw bolo nafa jumɛn de bɛ ɲaman na fɛn kɔni t'a la dɛ an ni nafa foyi sɔrɔ a la an bɛ mun sɔrɔ dɔrɔn o manani dɔrɔn de aw b'o kɛ cogo di manani ne dɔw feere dɛ a dɔw tɛ hali an ka dumuni sɔngɔ bɔ nka dugu dɔw bɛ yan waati jumɛn ni waati jumɛn an bɛ sɔgɔma ni midi an bɛ taa so midi aw bɛ taa so n'aw ye dɔ sɔrɔ n'aw taara n'aw y'o feere aw bɛ taa so an bɛ taa so ɲama tun ye cɛli daminɛ a bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ kamiyɔnw fɛ a jɔra de awɔ a jɔra e munna an b'a d'u bolo an b'i fo balamuso an ɲan bɛ bɔrɔ la e fana bolo ayi ne sen t'a la mana in tɛ ɲɛ bɔrɔ kɔnɔ e sen t'a la e bɛ nin kɛ cogo di ayi sa ne sen t'a la sa taa ɲɛfɛ e sen t'a la bɔrɔ b'i bolo ayiwa an b'i fo balamuso an b'i fo nse i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Awa Kamara awɔ an filɛ nin ye ɲamantonba la Lafiyabugu awɔ an kɔni bɛ baara kɛ Lafiyabugu an bɛ aw la bɔrɔ ni fɛnw na mun de bɛ bɔrɔ in kɔnɔ ani a bɛ kɛ mun de ye aw bɛ taa kɛ mun ye nafa b'a la awɔ nafa b'a la parce que an bɛ mana nin tɔmɔ ka taa n'a ye u bɛ n'a san an bolo kilo dɔrɔmɛ 20 i y'a mɛn yan mana nin bɛ kɛ tuyau min bɛ don fɛn kɔrɔ worobinɛ kɔrɔ ani batimanw kɔrɔ ani yoro a bɛ yelen de ka ko ye san ani batiman tuyau minnu bɛ don olu kɔnɔ a bɛ kɛ olu bɛɛ baara ye ani yoro samara ni mana samara ninnu ani finiko yirini ani mana siyo ninnu mana bɛ kɛ o de mais anw yɛrɛ an ka laɲiniba tɛ mana tɔmɔ nin parce que a hɛrɛba tɛ se anw ma quoi aw ka laɲini ye jumɛn an ka laɲini tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye a fɔ ne ɲɛna an ka nin ka association b'an bolo vraiment sisan association tɔgɔ association ye ne yɛrɛ de tɔgɔ sɛbɛnlen don association sanfɛ Awa Kamara Lafiyabugu o de association b'an bolo bon an ka laɲini yɛrɛ sabatiyali min na ni faamaw sera k'an jate hali n'an fana ye bololaminɛ wɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye ka bɔ ɲama la k'aw kɛ jɛkulu ye san nɔ k'an ni u bɛ se ka nafa lase aw wɛrɛ lase an ma hali n'olu ma se k'an bɔ ɲama la parce que Mali bɛ cogo min na bɛɛ b'a gɛlɛya dɔn u ma se k'an labɔ ɲama la u k'i janto an na parce que an caman bɛ yan nɔ cɛsamuso caman de bɛ yan hali ne olu ka papier rempli ka taga n'olu ye ka kuma ni musonin ye mais a ma faamu quoi bon cɛsamuso minnu bɛ yan e bɛ so sara k'i jɔ ni balo ye k'i den ka école sara e yɛrɛ b'a dɔn Mali école ko tɔ kɛra n'i ma den ma don privé la i den tɛ kalan bon n'a fɔra k'an k'o bɛɛ bɔ yan nɔ ɲama nin na wa Olympique datugunen don olu mɔgɔw b'an kan yan Sugunnikura datugunen don o mɔgɔw bɛ Lafiyabugu yan nɔ sisan an bɛna an yɛrɛ tile kelen an tɛ se ka feere kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ mana de kɛ ɲɔgɔn kan k'a datugu ka taa bon Olympique passé ni yan passé e yɛrɛ k'o jate o ka ca u ka dumuni o fana ka ca an ka nin bɛɛ ka mana tɔmɔ k'a da ɲɔgɔn kan dɔrɔn nafa t'an ye sisan tiɲɛ yɛrɛ la foyi tɛ sɔrɔ hali bi ne bɛ fo Samankɔ de la san mais ne bɛ bɔ yen waati jumɛn kan Samankɔ la depuis 6 heures n bɛ segin 14 heures bon mɔgɔ caman bɛ ɲama la caman b'a bolo da yɔrɔ dɔn hali ne yɛrɛ bɛ n bolo da yɔrɔ dɔn mais Ala ma se k'an kɛ baarakɛ kalankɛla de Ala ma se k'an kɛ o ye min kɔni ka di ne ye ne fa faamaw fana k'an lajɛ hali ni dɛmɛ nana u ka hinɛ an na bɛɛ tɛ se ka ni mɔgɔ bɛɛ bolo don dɛmɛ na mais n'i nana dɛmɛ di jamakulu ye an bɛ se k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ a la ka taa i ka so sinon vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni sɛgɛ t'an ta ye nanti fɔ de don ne yɛrɛ filɛ n'a fɔra k'i jɔ n'i ka ko bɛɛ ye u b'a fɔ ko cɛw b'an bolo tɔgɔ ye cɛko de ye e cɛ tɛ faama baara la fo kɛ n yɛrɛ ye bi a bɛ baara sɔrɔ sini a tɛ baara sɔrɔ denmisɛnnin ka ca denmisɛnninw ɲɛ bɛ muso de la u ɲɛ tɛ cɛ la o ni balo nana tantɔ denmisɛnninw bɛ boli mama kɔngɔ b'an na a kɛ ɲɛ tɛ yen e t'a fɛ ka don manamanako la i t'a fɛ i ka ye yɔrɔ dɔw la o bɛ mɔgɔninfin kun ma jigi o de kama an t'a fɛ ka ye manamana la an t'a fɛ k'an ye kolankolonna quoi a bɛ mɔgɔninfin kun ma gosi i ni cɛ k'i démerdé ɲɔgɔn na
an ka bɛɛ ka timinanja baaranin kɛ aw bɛɛ bɛ se k'aw yɛrɛ lafiya cogo min na o kɔni de ka d'anw ye mais ni famaw sera k'an jate a bɛ diya ne ye an k'an timinanja ɲɔgɔn na mais famaw bɛna k'an filmer halisa ne ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na sɔgɔmada na yan sisan u bɛna an filmer k'an kɛ regroupe ka taa an jeri fan bɛɛ fɛ a fɛnw bɛ na an si tɛ jate wa dɔgɔnɔden minnu fana filɛ nin ye kana fɔ ko cɛw don dɛ tɔɔrɔya bɛ dɔgɔnɔ ninnu kan ka tɛmɛ hali anw kan a b'a fɔ ko mun na parce que kɛlɛ de b'olu parents kan u ka so u tɛ se ka bɔ fɛn fɛn filɛ nin ye u jɔlen de don n'u parents ka fɛn bɛɛ yan mais an tɛ foyi de sɔrɔ yan sisan jama cɛra an kunna nin fɛn fɛn filɛ nin ye sanji y'a tɔ tiɲɛ ni sanji nana dɔrɔn an tɛ foyi sɔrɔ o gɛlɛya b'an kan population ka gɛlɛya b'an kan lafiya t'an ye hali an bɛ ji sori nin min na tuma dɔw la an tɛ ji sɔrɔ fo n'an donna kare kɔnɔ kaburu kɔnɔ u tulo b'a la fo n'an donna kare kɔnɔ ka taa ji ɲini wagati dɔw la tiɲɛ b'a tɔɲɔ yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan hali ni dɔgɔnɔden ninnu fana ye bololaminɛ wɔɔrɔ sɔrɔ ka baara regrouper k'a d'u ma kɔdi u ye ka tɛmɛ ɲamako kan bi mais se t'an ye de fɛn fɛn bɛ yan se t'an si ye an b'an jɔ ta a bɛ ta a bɛ ta minnu bɛ taa an tɔgɔ tiɲɛ ko an bɛ fɛn sɔrɔ ɲama la nkalon don e bɛ se k'a ta sɔgɔmada 6 heures fo 14 heures n'i ye 250 sɔrɔ mana la i ye wari sɔrɔ passe bɔ o la fɛn t'an bolo yan dɛ ko ka dumuni b'o la k'e ka malo san malo kilo kelen 100 de bi malo kilo kelen 100 sukaro tilancɛ 80 a bɛ kɛ cogo di tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'an kan dɛ ne fa i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ne ka kuma kuncɛ kuma ye ala ka i yɛrɛ ka baara yiriwa ka nafa k'a la ka i hakili k'anw na quoi ni ala sɔnna ma Sɔrɔba ayiwa i tɛ dɔ fara kamaramuso ta kan an bɛ ale de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye o ale bɛ dakurunya fila fɔ e fana mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ tan mana de bɛ nin kɔnɔ awɔ mana de b'a kɔnɔ feere comme kamara y'a fɔ cogo min a bɛ yelen a bɛ yelen a bɛ kɛ samaraw ye a bɛ kɛ fɛn caman awɔ a bɛ kɛ fɛn caman ye awɔ e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ne ka kuma kuncɛ kuma aw hakili to an na u b'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ di an ma yan dɛmɛ tɛ na d'an ma dɛmɛ foyi de tɛ na d'an ma yan mais u b'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ dɔw ka fɔ la dɛmɛ min na anw tɔgɔ la yan mais a tɛ se yan awɔ n'u sera k'u hakili to la kɔni o kɔni bɛ diya ye awɔ an b'i fɔ e bɛ nin chauffeur ye an filɛ nin ye ɲamanton na i seginna ni ɲama in ye i seginna n'a ye kun jumɛn na bon n seginna dɔwɛrɛ ta o parce que n nana n'a ye n ka mobili tiɲɛnen don n bɛna bɔ ka taa garage kɔnɔ n taara garage kɔnɔ entretien baara parce que an de b'a ɲama ne cɛ aw de bɛ ka entreprise jumɛn bon kɛn yɛrɛ ye dɔw fila entreprise mina aw bɛ taa ɲama bɔ min ba kɔ wa ayi an tɛ taa ɲama ba kɔ dɛ ba kɔ jumɛn ayi aw bɛ taa ɲama bɔ min an bɛ taa ne ye fɛnɛ de dugu na duguni min filɛ yan fɛ Guana taa Guana de aw ma gɛlɛya sɔrɔ a la an gɛlɛya sɔrɔ a la kɛ i n'a fɔ jumɛn aw k'an ka ɲama bɔ yɔrɔ min ko k'a tɛ bɔ yen voilà k'a tɛ bɔ yen ganakaw de y'o fɔ o tuma e ni i ka mobili fa seginnen sisan i bɛna bɔ ɲa n bɛna bɔ taa ni mobili ye garage la a ka taa n'a ye garage la nka ganakaw ko k'a fɔ ko a tɛ bɔ ɲa o tuma a bɛ kɛ cogo di sisan bon n tɛ se fɔ an de b'o sira dilan komi olu ko a tɛ bɔ ɲɛ aw b'a bɔ yɔrɔ jumɛn sisan bon ne s'o yɔrɔ dɔn bilen ok an b'i fo Burama Sakara an b'i fo foli diyara n ye e bɛ bɔ kin jumɛn na ne bɛ bɔ Gana anw taara ɲamantonba la Lafiyabugu an taara ka taa kunnafoni dɔw ɲini an y'a ye camion dɔw taara ba ko u tilala ka segin ka na u ko k'u bɛ taa ɲaman bɔn Gana ko ganakaw ko u banna ko Gana jeunesse e b'a kalama e mun ye jeunesse kamalenkuntigi ne b'a kalama o nana ɲamabɔn daminɛ Gana ko olu ye autorisation ɲini maire fɛ o y'a sɔrɔ u ni maire bɛnna ko carré dɔ bɛ yen ko bɛ n'u labɛn ka tɛmɛ o ni maire bɛnna o kan bon après o ye carré in to yen ka mɔgɔw ka bɔlɔn kɔnɔna minɛ o bɛ taa tourner ka taa ɲama bɔn carré kɔnɔ bon ala y'a kɛ u nana se dɔ ka so ma bon o don kama o tigi mɔgɔw de wulila ka se ne ma ko Burama ko degun dɔ b'u kan u ka sigida la ko bɛni min bɛ tɛmɛ u ka carré kɔnɔ a bɛ taa bɛni 50 la sugu o sugu bon ala y'a kɛ u nana se so dɔ ma ko o so pɛrɛn ko ne ma taa kuma o fɛ ko olu kɔni degunnen de dɛ donc o kɛra 22 heures wagati ne fana wulila ka n ka duloki don ne tuguraw nɔfɛ ne taara ne ye bɛni dɔ lajɔ ne y'o ɲininka yala a ka bɛnitigi ye jɔn ye a ka ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye ko ka ɲɛmɔgɔ dɔ jɔlen bɛ bɔda la yen k'o tɔgɔ ye Buwa bon ala y'a kɛ ne sera o ma ne y'a ɲininka o karisa jɔn de y'i bila a bɛ bɛni latɛmɛ an ka carré kɔnɔ yan fo ka taa degun lase an ka mɔgɔw ma ko o ni maire ye bɛnkan dɔ kɛ maire jumɛn Gana maire délégué Sedi Jara bon ko u ka yɔrɔ dɔ labɛn k'u ka ɲama ka tɛmɛ ne ko o tɛ baasi
ne bɛna se maire ma ala kɛ jumadon ne sera maire ma ne ye maire ɲininka o bɛnna bɛnkan min na maire fana ye o ɲɛfɔ ne ɲɛna u bɛnna bɛnkan jumɛn na o bɛnna ko olu ye tɛmɛli daminɛ sigida mɔgɔw wulila k'u gɛn i y'a faamu k'u nana se u ma ye bon olu ko sira min bɛ yen min bɛ bɔ an ka dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ ka taa i kunda senu kan k'o b'u bɔlɔbɔlɔnin labɛn maire ye min fɔ ne ɲɛna a n'an ka dingɛba dɔ bɛ yen k'o b'u lafa donc o temps kɔnɔna na maire ye autorisation d'u ma k'u ka tɛmɛ o kɔni ye tɛmɛli daminɛ o cogo la mais yanni u ka sira in dilan u commencera ka bɔ carré kɔnɔ ka taa sira wɛrɛ kunbɛn ka taa u ka ɲama bɔ bon tiɲɛni in kɛra o senfɛ ne ko maire ma n ko bon nin tɛ bɛn ni mɔgɔ bɛnna ko sira dɔ ka labɛn u ka tɛmɛ u ka baara jɔ u ka sira in labɛn u ka tɛmɛ ala y'a kɛ o ye sira in labɛn o ye tɛmɛli daminɛ min bɛ bɔda la o ma labɛn o bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ bon jɛnɛsi wulila k'u lajɔ donc ni sira ma labɛn k'u kana tɛmɛ i y'a faamu donc olu fana ye layidu ta ye k'o bɛna sira labɛn kɔnɔna na olu ye tile 2 kɛ ka baara daminɛ dɔrɔn Kalabankoro maire nana an ka baara lajɔ ko anw ye an ma fɛn fɔ ale ɲɛna an ko bon an ma fɛn mɛn e de bɛna impôt minɛ an ka dugu la e de bɛna sani minɛ an ka dugu la ni degun b'an kan e ka mɔgɔw bɛ tɛmɛ dɔw o b'a kalama an b'a fɔ u ka sira bɛɛ dilan dɛ an ka yɔrɔ min b'a fɛ ka tigɛ an k'o dilan bon maire ye an wele an taara a fɛ a m'a lamɛn yɛrɛ k'an ye min kɛ i n'a fɔ ko an ye dilenganya de kɛ i y'a faamu donc ko an ka taa an ka kuma ɲɛfɔ polisiso la i y'a faamu bon an taara maire côté maire ba bon an taara polisiso la polisi ko non ko nin tɛ kɛlɛkɛ ko ye ko an b'an jo kan mais ko an kan ka anw sara maire la sinon to ko nin tɛ kɛlɛ ko ye bon ala y'a kɛ o ye an labila an taara so o min ye jumado ye an ka délégation taara maire fɛ taara maire y'an lamɛn maire ko non ko o ma fɔ ale ɲɛna o ma fɔ a ɲɛna ni kun y'an lamɛn est ce que an bɛ se yen wa i y'a faamu ko an ye min kɛ ko ale yɛrɛ kan ka o de kɛ i y'a faamu n'an sira tiɲɛnen don ni bɛnnibaw bɛ ka sira tiɲɛ ko diyagoya don k'an bɛ bɛnni lajɔ ko n'ala sɔnna samedi k'ale bɛ taa an ka sira lajɛ i y'a faamu donc a bɛ na sira labɛn anw ni maire farala nin kan de kan o min ye jumadon ye voilà ne bɛ ɲamako min dɔn fɛngɛ min na o ye nin de ye sisan ɲama degun kɔni bonyana dɛ a degun bonyana kan yɛrɛ bɛnnibɔlaw dun ko ko aw ko u kana taa ɲama bɔ yen tuguni ayi anw y'a fɔ dɛ ça fait mɔgɔ sugu kelen tɛ ɲama ye toke yɔrɔ t'an fɛ o forotigiw mako de bɛ ɲama na donc ni forotigi mako bɛ ɲama na ni ɛri dɔ ye sɛnɛkɛ ɛri de ye foro bɛɛ sɛnɛnen don ɲama tɛ se ka bon o bɛ taa ɲama bɔ an ka sirada de la a tɛ se ka don foro kɔnɔ o don bɛna ni degun ye an ma o de y'a to an k'o ka ɲamako lajɔ a yɔrɔ kun de ye nin ye chéri ya makɔrɔni ka di dɛ Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana Abdou Ouattara fɛn min ye kunu sibiri ye an cakɛɲɔgɔnw an balimaw n'o ye radio islamique ye u ye wele bila kunnafonidilaw ma a kɛnɛ kan an ka ciden tun ye e de ye radio islamique terilakaw ka tɔn ɲina ye a san 15 ye u bɛ baara la ka se ka radio islamique dɛmɛ u ka silamɛya dɛmɛli baaraw la jɛkulu in ye baara dɔw bila sen kan min ye yatimɛw ye maa minnu bɛ ni u faw fatura walima maa minnu bɛ n'o ye falaw ye minnu fa n'u baw fatura nin jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka se ka ŋaniya ɲumanya dɔ ta ka ɲɛsin u ma yatimɛ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko maa 5 minnu bɛ madarasa la maa 5 fana minnu bɛ kuranɛ durusi la ka se ka u ka san 2022 san 2023 kalan ka san wari bɛɛ lajɛlen sara ka tila ka layiru ta k'a fɔ nin maa 10 radio islamique terilakaw ka jɛkulu in olu bɛ jɔ ni nin maa 10 in ka kalansara ye fo ka t'u tila kalan na
fo ka taa kɛ minnu bɛ kɔrɔnɛ durusi la olu ka tila fo ka taa se fana minnu bɛ madarasa la olu fana ka tila ka kalan na pepewu olu kɔni bɛ jɔ n'a musaka bɛɛ ye walasa k'u ɲɛji cɛ o yɔrɔ kelen na fana ka tila ka wele bila alisilamɛw ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan hali ni maa min ma se ka olu dɛmɛ u ka yatimɛw ni falaw dɛmɛ u ka sigiyɔrɔw ani u ka jamanaw la ka sabu kɛ ni maa fa fatura walima ni maa ba fatura n'a bɛ fɔ ko yatimɛ walima fala an ka u ɲɛji cɛ an kana u to kɛrɛfɛden na a kɛnɛ kan jɛkulu ɲɛmaa ye 2 ye an falakaw ta ani an balakaw ta o kɔfɛ fana madarasa minnu bɛ yen ani kuranɛ durusi yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu gɛrɛsigɛ dora ni denmisɛnninw na olu ka ɲɛmaaw fana min kumana olu tɔgɔ la fana o fana ye dantigɛli kɛ a bɛɛ lajɛlen fana ye wele bila ka fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ka gɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye lakɔlisow ta k'a lajɛ ni kalan wuli sera maa minnu bɛ yen ni u faw fatura walima u baw fatulen olu de bɛ to maɲumantɔ ko la sanga ni waati an k'an janto u la an ka u bɛrɛbɛrɛ an ka u gɛrɛ an yɛrɛ la i n'a fɔ diinɛ yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na yatimɛ ni fala an ka n'u kɛ bolokofɛn ye an k'u dɛmɛ an ye seereya minnu sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Ne ye madame Babindu Kulibali ne ye radio islamique de la kaw musomanw ka ɲɛmɔgɔ ye alhamdulillah an bɛ se ka min fɔ an balakaw ye wolomuso bɛɛ ye kelen ni dutigi tɛ so kɔnɔ min b'a la ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn jigi tugu ni i wolomuso ɲɔgɔn dɔ dɛmɛ k'a fɔ ko a cɛ fatura k'a dɛmɛ a den ka doni na siga t'a la ni i yɛrɛ ta tɛ yen don min na ala bɛ mɔgɔ ci i ma adamaden bɛ ala ko k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na ko mana kɛ ale masa min bɛ sanfɛ ale bɛ hinɛ an na donc an bɛ wele bila an balakaw ma ka wele bila an falakaw ma an kɔni ye baara in daminɛ mais an bɛ ka compter ala ta kɔfɛ an bɛ compter la silamɛ bɛɛ de kan parce que an b'a fɛ a ka kɛ continuité de fo ka taa ninnu tila kalan na san o san ni ɲantuma an b'u ka année scolaire wari d'u ma inchallah ka sɔrɔ ala la ka aw yɛrɛ fo aw yɛrɛ k'an dɛmɛ baara in na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nusallimu jami'a al-mushahidina min kulli makan. اسمي بنا تنغرا رئيس من نادي إذاعة إسلامية قديما. علة وجود الإنسان في الدنيا هي العمل الصالح. حين يبدو الإنسان أجله لا يندم إلا عمل الصالح. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. قيمة الإنسان عند الله قيمة عمله الصالح. إذا أسست النادي الإذاعة الإسلامية دارا للأيتام لأن اليتيم هذه الكلمة ما قيلت إلا معها الحزن والألم. هذه الكلمة قلب مكنون نفس منكسرة حس مرحف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. لذا يدعو دار الأيتام تحت رعاية النادي الأصدقاء الإسلامية كل محسن الانضمام إلى هذه الجمعية الخيرية من كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. C'est Kamo Ibrahim Zambele, le directeur programme de la radio islamique. Vous savez, l'islam, c'est une religion qui nous encourage de s'entraider. Si vous voyez, les orphelins, ils ont perdu leur père, leur maman peut-être ne peut pas suivre à leurs besoins. Là maintenant, il faut des gens à côté qui les aident. C'est la raison pour laquelle l'islam nous encourage et nous oblige de faire des dons pour ces orphelins parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils n'ont pas de soutien. Pour cette fois-ci, on a pris 5 pour ceux qui mémorisent le Coran et 5 aussi ceux qui sont à l'école ordinaire. Bon, vous savez, c'est quelque chose de 10 personnes au total. Il y a un montant de 2 millions 90 000 francs. Ça c'est pour cette année. Nous continuerons à payer ceci jusqu'à ce qu'ils finissent leur cycle, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, nous, on lance un appel à tout le monde, à tout le monde, parce que ces petits-là sont vulnérables, ils n'ont pas de soutien. Tandis que l'islam, même l'humanité nous demande de venir à l'aide des autres. Parce que si on voit l'acte que le bon Dieu veut de plus, c'est d'être aux besoins des autres, porter secours aux autres. C'est ça qui prime tout.
là, on fait appel à tout le monde. Le bienfait n'est pas perdu. Le bienfait n'est pas perdu, Inch'Allah. Vous savez, les choses nommées, c'est le monde, c'est la communauté musulmane. Tout le monde, on l'appelle, on lance les appels pour que les gens viennent à leur soutien, quoi. Parce que c'est peut-être que quelqu'un peut décider, bon, je peux prendre 5 personnes, 6 personnes, bon voilà, tant de sommes, je paie pour ceci. Bon, organiser, c'est ça, c'est comme ça. Oui. Merci, Jean. Balimaw kabri Mohamed Ali Bacili ale bora ministriya la dugukolo ministriya la fantanw ni ɲɛji fantanw ni hami fantanw ni jɔrɔ fantanw ni kasi o nga fɛn min ye bi sɔgɔmada ye o maa dɔw fana bolibagatɔ donna an kan radio ɲɛta la yan ko maa dɔw taara u ka dukɛnɛ la ka taa bornu sigi yen a bɛ du kɛmɛ ni kɔ bɔ o nga maa fila de ni ɲɛji nana anw fɛ yan radio ɲɛta la dugukolo ko la tuguni kana kasi kan k'u dɛmɛ ala na la kira kosɔn maa min ka baara ɲini ye ka taa bornu bila mɔgɔw ka du kɔnɔ o ye maliba consulting ye a tigi tɔgɔ ko abdulkarim konate ko expert senior en évaluation environnementale et sociale a ka nɛgɛjuru coupe yɛrɛ b'an bolo maa ninnu y'o d'a ma k'a ka nɛgɛjuru d'u ma k'a f'u ma k'u kana taa radio la k'u kana kuma journaux kɔnɔ k'u kana kuma réseaux sociaux kan ko ni ala sɔnna k'ale bɛ nafolo d'u ma ko hali ni nana bɛ maa mun ka so ko n'a y'o tigɛ k'a b'o wari di o abdulkarim konate anw yɛrɛ ni an ye nin fantan ninnu ni hinɛtɔmɔgɔ ninnu ka kumakan ne tɛmi n'a y'a mɛn a yɛrɛ ka se ka na radio ɲɛta y'o de dayɛlɛnnen dɔ bɛɛ ye n'a ye ninnu ka kumakan mɛn a fana bɛ se ka na a fana ta ye mun ye a b'o fɔ ka taa bornu turu maaw ka du kɔnɔ guana maaw ka du kɔnɔ ka taa bornu turu yen ko banque mondiale maa ninnu kuma m'u da k'a fɔra ko banque mondiale de bɛna baara kɛ ɔ nka maa min tɔgɔ kɔni dira ma o ye abdulkarim konate ni expert senior en évaluation environnementale a ka nɛgɛjuru coupe bɛ an bolokɔrɔ yan ɔ nka maa ninnu sera anw ma tuma min ni ɲɛji ye an ye aminata nango an y'ale ɲininka aminata nango ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn baramuso an b'i fo ni sɔgɔma nse somɔgɔw an yɛrɛ dun an bɛ se ka i nakun don radio ɲɛta kɔnɔna na sɔgɔmada in na awɔ kamanagan de y'an se yan parce que don dɔ salon waati dɔ kɛra la mɔgɔ dɔw nana ye ka na buwarini don u kun y'a fɔ k'u tɛna s'an ma ko hali n'a sɔrɔ jiriju kelen de b'an ka so hali nana ye de bɛ yen k'u bɛna nana ye wari sara an ye k'u bɛna n mago bɛ tari 25 la an y'a fɔ ko ayi an sigiyɔrɔ yɔrɔ min a to an sigiyɔrɔ la hali n'a ko a bɛna yɔrɔ ɲini ka na d'an ma a tɛ taa degun kɔ n'an ma ɲɛ a b'a kɛ a foro bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na a bɛ se ka taa k'o yɔrɔ ninnu na a k'an ka yɔrɔ ninnu to an bolo anw ta ye si yɔrɔ ye forotigiw baara anw yɛrɛw baara se t'an ye wa ne yɛrɛ cɛ ten n ka denmisɛnninw de bɛ n bolo mɔgɔ si tɛ kɛ n dɛmɛ n ka denmisɛnninw to. aw bɛ sigida jumɛn na quartier jumɛn. anw bɛ Gana de Gana dondara Bulazɛri ni kɔrɔn cɛ misiri min y'o yɔrɔ fan fɛ k'a daminɛ o yɔrɔ la ka taa mangoro foro minnu y'o yɔrɔ ninnu na o yɔrɔ de ko don u bɛ ka bɛn an kan se t'an ye foyi t'an ye o dɔw ye mɔbili 3 de fa ka na ka na jigin an kan o dugu sa. mɔbili 3 fa mun na. polisi misɛnninw na ka na jigin an kan k'u kuloti kura ni mɔgɔ min kumana k'u bɛ taa an datugu ni mɔgɔ kana kuma an kana kuma fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ k'a mɛn fɛnɛ ni an kana bila réseau sanfɛ an k'a to nin cogo la tan nɔ ni polisiw nana a diyara an ye a ma diya an ye o y'a tɔ ka polisiw ye ko n'an ko an tɛ wuli hɛrɛ la k'an bɛ wuli tɔɔrɔ la polisiw minɛ kana bila an dara k'u bɛ n'u ka baara kɛ n'ala ye lɛndi dira an na k'u bɛ na an ko an bɛ réunion kɛ an ye réunion kɛ bi jumasi kɔni na an kɔni ɲɛ bɛ min na an mago bɛ dɛmɛ na silamɛw k'an dɛmɛ ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ bɛɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye. minnu taara aw ka yɔrɔ la u ye mun de kɛ aw ka du kɔnɔ. u ye bɔɔrini de turu u ma foyi turu ni bɔɔrini tɛ ka na bɔɔrini turu bɔɔrini yɛrɛ turu don fɔlɔ yɛrɛ kɛra lɛndi donya dɔ de fɛ a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman yɛrɛ ten ne yɛrɛ kelen dɔrɔn de kuma yɔrɔ ninnu na an y'u ɲininka k'a fɔ yala aw bɛ ka mun kɛ nin ye u ko k'u bɛna u bɛ jateminɛ dɔ de da u tilala ka na don dɔ la ka na réunion sigi an yɛrɛ fɛ yen nɔ k'a fɔ ko awɔ u mago bɛ yɔrɔ de la ɔ sisan etari 25 yɛrɛ de sɔrɔ la fɔlɔ hali n'a sɔrɔ an ka jirisun minnu turulen de don u b'o wari sara an ye an ka wuli an ko an tɛ se ka wuli an bɛ wuli cogoya jumɛn na anw bɛ yɔrɔ min na a mɛnna mɔgɔw b'i dɔn ni yɔrɔ min ye a bɛ san joli bɔ a san 1 ni dɔɔni an bɛ nin ko in na sisan u y'a tɔ ka polisi ko de sisan aw sigira yɔrɔ in na a bɛ san joli ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ in na a bɛ san 12 bɔ ne bɛ yɔrɔ in na i cɛ bɛ yen ne cɛ tɛ ne cɛ banna ne ka denmisɛnninw aw ma kuma in aw m'a fɔ aw ka dugutigi an y'a fɔ dugutigi ye an sera dugutigi fɛ yen an taara Kalaban dugutigi fɛ yen o y'a fɔ k'a tɛ kɛ k'u kana kɛ an tilala ka taa maire fɛ yen maire ma kan jɔnjɔn fɔ an ye maire kun ko k'a tɛ kɛ maire tilala
tilala tuguni anu bi na min kan an kɔni ta kalabankoro mɛri an t'a dɔn fɛn o fɛn u bi na diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kan an kɔni min ka d'an ye kɔni an mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ sugu o sugu an bɛ se ka to an sigiyɔrɔ la an k'an ka denmisɛnninw balo cogo min yatimɛdenw de b'an bolo sɛgɛnbaatɔ baden de b'o yɔrɔ la kɔnɔ bi an ka k'an tɔɲɔ an bɛɛ ye maliyɛn den de an ma bɔ yɔrɔ si ka na yan nɔ an bɛɛ de ye maliyɛn ye o kɔni kuma min bɛ ne fɛ kɔni ne bɛ ka foli bɛɛ ye min se ye min ye o k'o k'a ye an bɛ mago b'o dɛmɛ na kamana gan de y'an se ani ɲɛji kɔni ne sigilen bi dɛsɛ ka yan Aminata Nango bolen quoi cɛ bɛ yɔrɔ min muso bɛ yen Lasina ye Senu ale fana kumana u taara bordu turu ale fana ka so kɔnɔ nka maa ninnu ka ca ni maa 100 ni maa 50 ye nka u y'u wasa don maa 2 de la ka na nin ko in ka na ɲɛfɔ muso ni ɲɛji cɛ ni ɲɛji ɲɛta kɔnɔna na kuma kuncɛ la sa a ye ninnu ka laselikanw mɛn anw bɛ fɛn min fɔ Kalabankɔrɔ commune a maire a bɛ baara ɲɛnamaw kɛ a ye machine san a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka dugu k'a dilan ka yɔrɔ caman dilan nka nin dugukolo ko min filɛ nin ye yaasa an ka se ka lahalaya jɔnjɔn sɔrɔ a la an ka Kalabankɔrɔ maire ka da ka maa 100 ni maa joli a ka ca ni maa 100 ni maa 50 ye samiya in na cɔcɔ in na ko ka taa borne turu olu ka so ka taa ni polisi fa mobili ye ka taa borne turu ninnu ka so ko ni ala sɔnna ko don nata ninnu na k'u b'u gɛn ko ka bɔ yen a cɛ taara ni polisi camion ba 2 falen polisiw la nin seginbagatɔ ninnu ninnu bɛ kɔlɔbɛ la k'u ka wari ɲini ouvriers ani muso minnu bɛ nafɛnw feere sugu kɔnɔ musow yɛrɛ kuma na o cɛ banna a ka na a fana ka n'a fɛla fɔ wa Abdou Karim Konate ni expert de don a ka se ɲɛta la yan a fana ka fɛla fɔ nin ko in nana cogo di cɔcɔ in na ka taa mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ni kɔ ka taa olu labɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛ taa ni polisi fa mobili ye ko ka taa borne turu u kana radio ɲɛta la yan u fana fɛla ye fɛn min ye nin ko in jɔn de don tigi jɔn de b'a kɔfɛ an ka se k'o lahalaya an ka se k'o dɔn Bura Sagara e ye Gwanaka ye e ye kamalenkuntigi ye n'o ye jeunesse ɲɛmaa ye maa dɔw tun taara aw fɛ yen ka taa borne turu dɔgɔkun tɛmɛnen na an sera aw ma an y'a kuma kɛ u yera tuguni yan bon an m'o ye fɔlɔ an kɔni ye mɔgɔ bila k'o ɲɛɲini fɔlɔ an m'o ye mais aéroport gendarme de bi to ka taa munumunu ye mais an fana bɛ ka enquêtigiw kama an m'o sɔrɔ fɔlɔ an kɔni bɛ ka mɔgɔ taa munumunu munna ye bon ayiwa ko mɔgɔ minnu ye borne turu olu de y'u bila la ça fait o taara bagabagali ta an ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ko n'u ye mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ in kɔnɔ k'u ka mɔgɔw tulo gerelen don k'u b'u bugɔ i y'a faamu donc aw bɔlen ka se bi ma an bɛ ka recherche kɛ o kan an ti k'u ye fɔlɔ mais an kɔni bɛ ka mɔgɔ bila k'o ko enquête kɛ fɔlɔ an m'o sɔrɔ fɔlɔ k'u taara borne turu fo duw cɛma k'u taara borne turu fo an ka duw cɛma k'o b'a kɛ ɲama dilan usine ye engrais dilan usine ye ka ɲama ka bon ye olu b'o transformer olu bɛ n'o kɛ bon o degun bɛna se an ka dugu ma o sera an ka dugutigi ma dugutigi ko ale ti jɛ n'a ye bi ale ti jɛ n'a ye sini o ma ɲɛ sɔrɔ a la o taara Kalabankorokaw ye o kelen de f'u ɲɛna donc hali bi sisan o b'a fɛ ka bagabagali ta ka anw sɛgɛrɛ ka u ka se jira anw na jagoya sinon o tɛ jama sigilen bɛ yɔrɔ min na o tɛ ɲama bɔnyɔrɔ ye o tɛ ɲama jini yɔrɔ ye ayiwa an kɔni ka laɲini ye min ye anw t'a fɛ ɲama jini ka bɔnyɔrɔ na ye an tɛ jɛ n'a ye ɲama usine ka taa dilan aw ka yɔrɔ la an t'a fɛ ɲama jini ka taa dilan an ka yɔrɔ la ye an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini i y'a faamu voilà e ka kuma kuncɛ kuma n'i ka welekan ye jumɛn ne ka kuma kuncɛ kuma komi kuma ma nɔgɔ ne ma kosɛbɛ ne bɛ wele da an ka jamana faamaw ma u ka sabali u ka hinɛ fantanw na mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka nin ko ninnu kɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ u k'u hakili to jamanadenw na kosɛbɛ ne bɛ min fɔ an ka transition fangaw ye u k'u hakili to jamanadenw na sabu mɔgɔ dɔw de bɛ wuli papiye ɲɛnama t'u bolo fɛngɛ t'u bolo u bɛ taa bɛn mɔgɔw dɔ kan k'u ka yɔrɔ daraki kɛ jagoya u ka baarakɛyɔrɔ ye o don bi o tɔgɔ bɛ taa da ko Mali gouvernement ko ten papiye jɔnjɔn ti sɔrɔ u bolo kumakan jɔnjɔn ti sɔrɔ u bolo bon ninnu ye réunion min kɛ fana k'a fɔ nin mɔgɔw de don an t'a dɔn fɔlɔ i y'a faamu n ka kumacɛ laban u b'u hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ voilà ne tɔgɔ Isaka Arama an bɛ Gana yan de Gana daminɛ la sira kɔrɔnfɛ bolo fɛ nin ye bɔrinin de mɔgɔ dɔw de nana ka na nin bɔrinin turu an ka nin yɔrɔ la yan u ma ko sara an na u ma foyi fɔ u nana ka na bɔrinin turu don min o ye ne yɛrɛ sigilen sɔrɔ n ka du kɔnɔ yan mɔgɔ ma fo mɔgɔ ma foyi fɔ o ye bɔrinin turu o taara bon ne wulilen ka na n jɔ k'a lajɛ yanni ne ka kuma ne y'a sɔrɔ u taala yanfɛla fɛ bon ne y'a lakale an ka maakɔrɔbaw non nin kelen tɛ bɔrinin 5 de don an jɔn bɛ kelen de kɔrɔ yan
bon kelen ne y'a lakale an ka mɔgɔw ye ne jalaki k'u munna mɔgɔ bɛ se ka na i ka du kɔnɔ ka na fɛn dɔ kɛ ka taa i ma kuma fɛ n ko komi a tigi fana ma ne fo de o de la ne fana ma kuma fɛ mais a nana fɛn min kɛ n kɔni y'a bisigi k'a fɔ a bɛ tila ka segin ka na n'a nana n bɛna kuma fɛ donc o kɔfɛ de o seginnen ka na bon ne wulila ka gɛrɛ u la n ko ne y'u ɲininka n ko aw nana mun kɛ yan aw ye mun mɔgɔw ye aw nana mun kɛ jɔn y'aw bila ka na aw ye jɔn ka baara la ou bien aw bɛ fɛ ka baara jumɛn kɛ donc ni ne b'a fɛ k'a sidɔn donc u k'u ka carte filɛ nin donc u ye carte in di ne ma ne ye carte di an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma n y'a copie kɛ k'a di mɔgɔ caman ma donc an ye kuma lakale dugukolotigi ninnu n'o ye kalabankaw ye donc an taara ka taa kuma kɛ dugutigi bulon na an ye siɲɛ 3 yɛrɛ bɔ an bɛ taa hali kumandan fɛ yen donc an kɔni ma ɲa kuma na u ye fɛn o fɛn fɔ an ma ɲa la bon ko in tola ten don dɔ la an y'a lakale gana dugutigi yɛrɛ nana fɛ an ye bɔrɔni 5 an y'a bɛɛ munumunu ɲɔgɔn fɛ an ni gana dugutigi ka bɛn sunkalo ɲɛkɔrɔla dɔ ma sunkalo kɔnɔna hakɛ ma donc o gana dugutigi k'u ma k'u k'a to ni sunkalo banna komi an bɛ sunkalo la sisan a ka gɛlɛn ni sunkalo banna donc kuma bɛ kɛ donc sunkalo bannen o kɛra sunkalo tɛmɛnen fo o dara sunkalo min kɛra o kɔrɔ fɔ olu de bon o ma segin ka na bilen ko in kɔni tora ten fɔ kɔsan na de o seginna ka ko in lawuli tuguni ka kɔn juma ɲɛfɛ o tile 3 de kɛ ka na a tile 3 fɛn o fɛn na n'u bɛna u ni zandarmu de bɛna ɲɔgɔn fɛ zandarmu bɛna mobili 3 de falen don zandarmu na bere bɛ dɔw bolo marifa fana bɛ dɔw bolo donc u nana an taara cɛkɔrɔba fɛ yan n'o ye Bamulo ye min kumana donc o y'a jira k'a fɔ ni anw sɔnna nin ko in a bɛ kɛ n'an ma sɔn fana a bɛ kɛ olu filɛ nin dɔw b'a la u ɲafelen don dɔw fana ye trogrew de n'an tusela u la u ka bɔrɔni min filɛ n'an magana bɔrɔni na k'u b'an datugu donc o ye nin kuma de fɔ anw ye o de kosɔn an fana ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko ka ko in k'a lase aw ma k'aw wele ka na yaasa an bɛ se ka bɔ o bolo cogoya min na donc o ko de ye nin ye ne yɛrɛ de ka du ye bɔrɔni tɔ bɔrɔni kelen bɛ fɔ yen fɛ kelen n'an ko k'an b'a bɛɛ yala sa furancɛ kɛ n'a sɔrɔ ni taama ka nɔgɔ i ma a totali yɛrɛ bɛɛ o ko itari 25 o totali de o y'o de bɔrɔni don la voilà o y'o de bɔrɔni don du b'a kɔnɔ forotigiw ka foro b'a kɔnɔ du min b'a kɔnɔ an t'a hakɛ dɔn dɛ n'an ko k'an bɛ hakɛ kelen fɔ a la dɔrɔn an bɛ nkalon tigɛ an t'a du hakɛ dɔn ne yɛrɛ kɔni ta kɔni ye nin ye nin ye ne ka cɛkɔrɔba ye o fana ta b'a la mɔgɔ minnu bɛ olu fana ta an tɛ se ka bɛɛ fɔ yan voilà ninnu forotigiw fana ka foro filɛ forow lajɛ nin foro min b'a la ka ca etari 25 o de b'a la a bɛɛ ye kaba ye bi mɔgɔw bɛ du dɔw fana kɔnɔ a la n'u tilala u bɛ nakɔ fana sɛnɛ na san kalo 12 mɔgɔw kɔni bɛ yan donc ko kɔni ye nin de ye an k'a lakalen ka e wele ka na yaasa a ka se k'an dɛmɛ an bɛ se ka bɔ o bolo cogoya min na u ye min fɔ an ye kɔni ko k'a kana filime an kana a kuma bila sanfɛ an kana foyi fɔ an kana a kuma lase yɔrɔ si la u ye o de fɔ voilà o tɛ mɔgɔ lamɛn n'an tuseliw la dɔrɔn marifa de b'olu bolo ko jamana sariya gendarmew de y'o fɔ gendarmew yɛrɛ de y'o fɔ k'olu turo gerennen don o dɔw fana b'a la o ɲɛw felen don n'an seliw ma donc u bɛ ko yira an na yan a y'an diya a bɛ kɛ a m'an diya fana a bɛ kɛ o ye gendarmew de ka kuma ye o ye gendarmew sigilen k'a fɔ an ɲɛna ko n'olu ka mɔgɔw nana ni min bɔra ka don u cɛla ni min y'i sɔrɔ i y'a ɲini k'olu ka sɔrɔ ti denmisɛnninw filɛ nin ye u tulo tɛ ko la u ɲɛ tɛ kɛra an ka taa k'o de ka d'u ye Abdou Ouattara nin tun ye Ganakaw ye an balimaw n'an sinjiw minnu sɛgɛnna muso cɛ sabagatɔw bɛ a la nin samiya in na cɔcɔ kalo in na maa ka wuli ka taa bɔrɔnu da ni maa ninnu a ka ca ni maa 500 ye a bɛɛ ye so jɔ u ka kabaforow an'u ka ɲɔforow o tɛ soforow ye sa wa ka taa bɔrɔnu turu maaw ka dukɛnɛ la Abdou Karim Konate in i y'a faamu ko expert en environnement Abdou Karim Konate i y'a faamu Ganaka ninnu wa ani gendarme mobili fa min taara o gendarme denmisɛnninw fana ko k'olu ɲɛ fiyenen don k'u tulo gerennen don o kɔrɔ don an ɲɛ tɛ mɔgɔ la an tulo tɛ mɔgɔ la an b'aw gosi fo ka jeli bɔ aw la an k'a fɔ gendarme officiers ye kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ gendarme ninnu k'u farati dɛ Assimi ka fanga in na n'i y'a kɛ u b'i gɛn wa i bɛ taa kaso la n'aw taara gendarmew ka senu gendarmew y'olu de ta ka taa n'u ye n'aw taara ka taa Gana ka taa nin population k'a fɔ k'aw bɛ taa ninnu gosi ko k'u jogi n'aw y'u jogi aw bɛ radier ka bɔ gendarmerie la mɔgɔ caman bɛ yen diplômés caman bɛ yen aw ma taa gendarmerie la k'a fɔ k'aw bɛ taa mɔgɔw gosi k'u jogi la gendarmerie c'est une force tranquille une force consciente bɛɛ ka bonya bɛ gendarmew yɔrɔ la maintenant aw ka gendarmew ni sergent kɔrɔnin ninnu y'u ka dɔn k'a fɔ ko olu ɲɛ fiyɛnen don k'u tulo gerennen don k'o fɔ population ɲɛna u ka t'u gosi
u ka to gosi an bɛ Mali la yan de u ka to gosi Ala kana so Asim ka fanga in na ni polisi wala gendarme ka do gosi ka jogi wala ka faga ka baga mɔgɔ ma i bɛ gɛn wa i gɛnna i donna kaso la ne mun ye aw fini donna la ka taa population de protéger ni cɛ taara ka taa aw ka pɛrɛjɛ d'a ma aw ka pɛrɛjɛ minɛ mais ni aw yɛrɛ gendarme ka falen do b'a la ko olu ɲɛ fiyɛnen don k'u tulo gɛrɛnen don n'u ɲɛ fiyɛnen don u tulo gɛrɛnen don an b'u tulo dayɛlɛ an b'u ɲɛ dayɛlɛ u ka taa population gosi Ala kana so yɔrɔ la Ala kana so yɔrɔ la inchallah population de ye nin fɔ an ye denmisɛnninw musow yɛrɛ ko f'u b'a fɔ ko anw tulo gɛrɛnen don an ɲɛ tɛgɛ la a ye taa population gosi k'u jogi aw recrutera cogo min aw b'a dɔn n'aw gɛnna san'aw ka gɛn san'aw ka bɔ fana aw bɛ don kaso la parce que n'i radiera i bɛ don kaso la fɔlɔ n'aw ye mɔgɔ faga walima ka mɔgɔ jogi n'o de ye gendarmerie tabiya ye an bɛ yan président tulo b'an na ministre de la défense tulo b'an na n'o ye Dawude ye Ablaye tulo b'an na Ala kana so yɔrɔ la Ala kana so yɔrɔ la Abdou mɔgɔ ka se kuma cogo la dɛ an ka fini donna ninnu dɔw bɛ u ka falen don dɛ u ka so ko olu hakili la k'a fɔ ko Mali danna nin yɔrɔ de la fini b'olu la ka taa population menacer ko aw ɲɛ fiyɛlen don k'aw tulo gɛrɛnen don aw y'u gosi k'u jogi n'a ye population fɛn o fɛn gosi la presse est du côté de la population an t'aw dɛmɛ nkalonkaw aw ye faso fini donnaw de mais ka taa mɔgɔ gosi k'u jogi an tɛ mɔgɔ si porte d'uniforme si dɛmɛ o kan Ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ Ala ka hakili ɲuman di gendarme denmisɛnnin ninnu ma kosɛbɛ Ala ka gɔnnakaw Ala k'u sago dun amina yɛrɛ ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana n balimaw fɛn min ye sigida duurunan mairie ba ye waati waati u bɛ kunnafonidilaw wele mairie ka baaraw bolo bɛ da cogo min u ye baara minnu kɛ k'a ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ o lasigi la sa anw ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan ye o ye Ablaye Kanta ye lasigi bannen Ablaye Kanta ye a ka kuma gɛlɛmani a y'o tengu fɛn min ye maire ba da la n'o ye Ouattara ye Ouattara maire commune 5 a ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn commune 5 maire ni a ma ɲɛma ye Amadu Ouattara ye ninnu ye laadala sigi kɛ laadala sigi min bɛ tali kɛ commune 5 maire ka san 2021 musaka minnu sɔrɔla kɔnɔ musaka ninnu kɛra mun ye u donna da jumɛn fɛ o ɲɛfɔli kɛra sigida denw ye ka bɛn nin don kofɔlen ma sigida donna mairesoba la ka bɛn sibiri ma sibiri min ni a bɛnna o tukalo tile 27 san 2022 an fɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na yan sigiw kuncɛlen kɔfɛ an ɲininkali kɛ sigida duruna maire maɲɛma Amadu Ouattara a sira minnu di an ma olu filɛ nin bi lajɛrɛ kun tun ye mun ye san 2021 mun tɛmɛna nafolo joli sɔrɔ awa nafolo kɛra mun o de kun ye bi lajɛrɛ yɛrɛ hukumu ye yala baaraw an nisɔndiyara la wa an b'a fɔ oui gɛlɛya caman b'a la an ye minnu kɛ o y'an seko ye an sera ka minnu kɛ o y'an seko ye mais est-ce que an sera an seko damayira la an ko ayi an b'a dɔn k'a fɔ an k'an ka jɔyɔrɔ fa population fana k'an ka jɔyɔrɔ fa parce que a mana diya maire ye cogo cogo k'i bɛ baara kɛ fɔ musaka ka k'i bolo pour que ka se ka baara na baara minnu bolodalen don commune kɔnɔ a ka ca mais musakaw de tɛ ka sɔrɔ pour que baara ninnu ka se ka kɛ alors an b'a dɔn k'a fɔ an y'a yira k'a fɔ an ka commune en ressources propres ni gouvernement ka dɛmɛw bɔra a la an ka mobilisation interne an ma deli ka tɛmɛ 500,000 kan commune in kɔnɔ an dun b'a dɔn n'an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ca Ala fɛ tɔ dɔw bɛ kɔfɛ a tɔ bɛ min o de kosɔn an ko bɛɛ k'i wasa don numérisation na o de kosɔn an ye opérateur économique 2 ta k'a fɔ u ka na pour que ka se ka recensement kɛ commune 5 kɔnɔ ani ka mobilisation kɛ k'a yira an na k'a fɔ an seko ye mun ye commune kɔnɔ sɔrɔ ko nafa la o bɛɛ ka se ka dɔ bɛɛ fɛ donc o de ye an b'a ɲini population fɛ bɛɛ k'i sen don a la ka gɛrɛ olu la k'i kɛ impôt sara parce que musaka wari tɛ minɛ tuguni k'a bila poche n'i y'a sara dɔrɔn a bɛ taa trésor la directement o la ni a bɛ taa directement wari tɛ si mɔgɔ si kun a tɛ minɛ k'a bila awa sini n bɛna kɛ nin ye sini n bɛna sara o t'a la e yɛrɛ de b'i ka wari bɔ i b'a bɔ a bɛ taa yɔrɔ la a bɛ f'i ye bon i bɔra ka mairie sara sisan n'a hakili la o ye ko ye an m'a fɔ k'a fɔ ko o système kura mun nana k'o bɛ na an ka degun bɛɛ banna an m'o fɔ an ko de an hakili la n'an y'a kɛ an taabolo ye a ka ca Ala fɛ a bɛna nɔgɔya caman don an ka taabolo la awa mun ye sɔrɔ yiriwali ye an hakili la n'Ala y'a ɲɛ k'a d'an ma a bɛ dɔ fara an ka sɔrɔ kan ni dɔn dun farala sɔrɔ kan commune bɛ lajɛ kosɛbɛ parce que indicateur dɔw de bɛ yen bailleur de fonds b'olu bɛ ta ka lajɛ n'u y'a ye k'a fɔ ko awa an bɛ ka wulikajɔ mun kɛ an yɛrɛ seko n'an damayira la kow bɛ nɔba ta la a ka ca Ala fɛ an bɛ dɛmɛ jɛkulu caman sɔrɔ minnu bɛ se ka fara an kan k'an dɛmɛ an ka commune bɛ se ka taa ɲɛ cogoya ma an tun bɛ nin ci de la faso ci don gɛlɛya caman b'a la nɔgɔya dɔw yera a la
bon n'a ta o ta gɛlɛyaw ka ca ni nɔgɔyaw ye donc an b'a dɔn k'a fɔ diyagoya ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ tant qu'an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ degun fɛn fɛn bɛ élu kan o bɛ dɔn population fɛ degun fɛn fɛn bɛ population fana kan o bɛ dɔn élu fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ jɛ ka fura ɲini a la dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna ma an ka commune bɛ k'an sago ye an cɛ ni baraji a ka tulomajɔ la ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na balimaw fɛn min ye Abdou sibiri tɛmɛnen fɛn min ye Fermali jɛkulu ye kosɛbɛ u ye kunnafonidilaw wele Ɲamakɔrɔ a kɛra sibiri nɛgɛ ɲɛ 15 waati n'o ye 15 heures kosɛbɛ an ka maa tun bɛ kɛnɛ kan o ye Madame Sangare ye Madame Sangare ye fɛn min sɔrɔ kosɛbɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ko lamɛn Fermali bɛ u fo ka kɛɲɛ ni kumana min na u ye a fɔ k'a fɔ u bɛna baarakɛda kelen sigi sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛna Mali dugujukɔrɔ nafaw tɔnɔbɔ k'a sɔrɔ o baarakɛyɔrɔ ni o bɛna kɛ Mali jamana de kelen pe ta ye a tɛna kɛ Mali ni jamana wɛrɛ jɛ ye Fermali bɛ o hakilina ye a b'o o senkɔrɔma tintin k'a sɔrɔ siga t'a la dogodogo tɛ a la Fermali b'a ye k'a fɔ gouvernement ye nin bolodali min kɛ n'o ye ka baarakɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan min bɛna Mali dugujukɔrɔ sanu Mali pétrole Mali gazi ani Mali dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen min bɛ n'o ɲininiw kɛ o kɔnɔ ani k'u tɔnɔbɔli baaraw kɛ Fermali bolo nin ye kobaw dɔ ye min ni ɲinan tɛna k'a kɔ k'a fɔ ko gouvernement de la ka a ɲɔgɔn kɛ kabini 22 septembre 1960 la n'o ye Baba Modibo olu ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya dili min k'a ma o tuma na politiki ko bonnakun kan Fermali hakili la k'a fɔ nin bolodali min kɛlen filɛ gouvernement fɛ nin bɛna kɛ jɔyɔrɔba fa anw ka yɛlɛma hɔrɔnya tali sira kan n'o ye sɔrɔko bonnakun ye Fermali b'a jira k'a fɔ yaasa Mali ka se a yɛrɛ kɔrɔ Mali k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka kɛ jamana duman ye jamana min ni a kɔ sɛbɛlen don a yɛrɛ la o tɛ kɛ fiyewu fo an ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ Mali yɛrɛ ka se k'a ka dugujukɔrɔ nafaw bɔ k'a tɔnɔbɔ k'a sɔrɔ Mali de bɛ a niyɔrɔ fanba sɔrɔ Fermali ka kunnafoni ye nin ye min kɛra Bamako sibiri utukalo tile 27 san 2000 ani san 22 Fermali ɲɛmaayaso tɔgɔ la Fermali ɲɛmaa Sori Ibrahima Traoré. Ne tɔgɔ ye Maïmouna Traoré donc ne ye entrepreneur ye ne bɛ génie civil ni construction métallique kɛ mais n ka baarada bɛnnen don mine kɔnɔnaw ma n bɛ dɛmɛ don minnu na ni n ka baarakɛla kulu jama. Ayiwa Maïmouna Traoré e tun bɛ yan bi Fermali ka kɛnɛ kan kɛnɛ kulu jumɛn tɔgɔ la. Bon an tun bɛ yan bi Mali dugukɔrɔ nafan kɛlɛli de kan parce que an ka dugukɔrɔ la nafan ka bon kosɛbɛ mais a tɔnɔba tɛ se maliyɛnw ma donc an kɔni wulila n ko an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ pour que an ka dugukɔrɔ nafan maliyɛn ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ. I ka kuma fɔra tubabukan na kumaba bamanankan na i bɛ se k'o fɔ. Ok bon ne kɔni hakili ye mun ye maliyɛn bɛ se ka baara o baara kɛ o ka di maliyɛn ma a kana taa kɔ kan donc jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi na muso minnu bɛ baara kɛ mine kɔnɔnaw la o de ka ca fɔlɔ muso tun tɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na mine kɔnɔ i n'a fɔ dugukɔrɔla i n'a fɔ mobiliba boliw bi musow b'o kɛ i dun bɛ taa sɔrɔ a musow bɛ voyage hakɛ mun kɛ tile kɔnɔ cɛw b'o kelen de kɛ donc kuma dɔw yɛrɛ a muso dɔw ka voyage ka ca ni cɛ ta ye donc o muso ninnu ne bolo jamana cɛw ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don pour que muso wɛrɛw fɛnɛ ka se ka ɲɛbɔ k'u fɛ baara in kɔnɔna na parce que ne hakili la ni muso kelen kɔni ma ɲɛtaga sɔrɔ baara min na tɔw bɛ siran ka don a la parce que hali n'u donna la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔw b'a fɔ ko bon karisa y'a daminɛ a ma se k'a laban hali ni e nana o kelen de donc muso minnu bɛ yen ni an bɛ ka an disi da cɛw la muso fo ka t'i sa ye muso de ye ni cɛ tɛ se ka kɛ kelen mais an bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn sutara donc muso minnu bɛ miri kɔnɔ u bɛ sara mun sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ caman jɔlen don n'u ka denbayaw ye donc cɛ minnu bɛ yen ne kɔni ka cri de cœur ye k'a lase bɛɛ la nin ye k'a fɔ ko an ka musolakaw dɛmɛ nin baarada in na minnu cɛsirilen don
u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ni muso ye hɛrɛ sɔrɔ a b'a lase a ka du ma a b'a lase sigida ma jamana b'a nafa sɔrɔ. ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Abdou Ouattara ni a fɔra ko takaful k'a fɔra ko u fana bɛ ni a bɛ komi tasuma ye maamu sɔrɔ bana ani ni kasara y'i sɔrɔ o tɛ assurance ya o ko takaful silamɛw ka assurance bon belebeleba de don o nka fɛn min ye sibiri ye u ye kunnafonidilaw wele nɛgɛ ɲɛ 9 waati maakɔrɔw ka du la n'a bɛ fɔ o ma ko maison de zénith e tun bɛ yen siga t'a la Iram Jalicu assurance takaful u ye alimami 110 u ye olu de wele ani diinɛ ɲɛmɔgɔ maa 40 ka kalan kɛ u kun silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la assurance takaful bɛ baara kɛ cogoya minnu na ka se ka alimami ninnu kalan a kɛcogoya la ka sabu kɛ ni assurance fɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ siran min ye wari baara yɛrɛ ye ka wari di maa dɔ ma a k'a mara k'a fɔ ko ni kasara walima ni kɔlɔlɔ dɔ nana ka s'i ma a bɛ t'i dɛmɛ ka a koɲɛw ɲɛnabɔ silamɛya diinɛ ni maa min m'a faamuya kosɛbɛ i tɛ se ka i yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna la o de kɛra sababu ye u ye alimami 110 u wele ko u labɛn ka kalan k'u kun ka se ka assurance takafuli k'a ɲɛfɔ u ye u ka se k'a lafaamuya ka ɲɛ ani diinɛ ɲɛmaa maa 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko a kɛnɛ kan min ye assurance yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Sidi Buware ale kɔni tun bɛ yen ka se docteur Boli ma ale min tun ye conférence ale de ye walawalali kɛ alimamu ye u ka se ka ko in faamuya ale ni imam Mohamed Bassoum ale kɔni tun ye alimamu bɛɛ lajɛlen ka tɔnba alimamu minnu welela 110 ka se ka u labɛn ka kalan kɛ u kun ale kumana olu fana tɔgɔ la ka walawalali kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kalan min kɛra u kun ɲɛfɔli min kɛra u ye faamuya min sɔrɔ assurance takafuluko la u ka se ka a jɛnsɛn alisilamɛ tɔw ye jamana kɔnɔ walasa alisilamɛw fana ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi assurance bɛ olu fana kama o tuma i ye maa dɔw sɔrɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ maison des aînés kɔnɔna la laɲiniba min b'a la o de ye alimami 110 ani diinɛ baarakɛla ɲɛmɔgɔ 40 k'olu former takaful n'o ye assurance islamique a baara kɛcogoya la ayiru y'a ye k'a fɔ bi baara in a nafa bonyana kosɛbɛ parce que baara min n'an y'a daminɛ fɛn kura don Mali la fo ka taa se sima jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn kura don n'o ye jamana 14 mɔgɔ ye donc a ka kan an ka ni ɲɔgɔn kɛ pour que k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que alimamiw olu de ye mɔgɔw kɛ référence ye c'est à dire mɔgɔw b'u kunsi olu de ma ko fɛn fɛn mana na silamɛya kɔnɔna la ka taa kunnafoni ta donc an y'a laɲini k'a daminɛ olu la fɔlɔ ka se ka kibaruya jɔnjɔn di olu ma parce que an b'a dɔn k'a fɔ n'i ko imamu u bɛ sariyaw dɔn u b'a dɔn ala ye min fɔ iriba kun kan ala ye min fɔ garari kun kan ala ye min fɔ fɛn minnu mabɔlen don haramu sira fɛ u b'olu bɛɛ dɔn mais assurance kɛ baara kɛ nin cogo in na fɛn kura don donc a ka kan an k'o kuraya yɔrɔ min b'a la k'o partage an n'u cɛ an n'u ka se ka faamuyaba sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw k'a dɔn fɛn min don parce que n'i ye bi bɛna o kɔnɔna lajɛ i bɛ takaful i bɛ assurance islamique sɛbɛnnen sɔrɔ bɔnɔ caman kan ɲininkali caman bɛ kɛ mɔgɔw la mɔgɔ caman bɛ i kunsi imamu ma ka ɲininkali kɛ donc an ko an ka daminɛ olu la k'olu kunnafoni fɔlɔ donc n'ala sɔnna ma kɔfɛ an bɛ sɔrɔ kɛ yɔrɔ wɛrɛw kɛ takaful je pense que conférence ye boli ale da sera o ma kosɛbɛ n'i ko takaful a bamanankan ye min o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ tigɛ ka bɔ kumaden min na o ye kafala ye arabukan na o kɔrɔ ye an ka jigiya don ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ni kungo ye mɔgɔ min sɔrɔ an ka jɛ k'o kungo ɲɛnabɔ donc takaful bɛ tali kɛ o kumadenw na bamanankan sira fɛ bi kumabaw b'o la min kan je pense que y'a yɛrɛ bɔra kan mɛ o de ye k'a fɔ takafulu mun fɛn don silamɛya kɛ yeta ye jumɛnya kɔnɔna la sariya jumɛn bɛ yen nɔ silamɛya kɔnɔ n'o bɛ a daga ani danfara jumɛn b'a ni assurance tɔw cɛ ani a bɛ daga ka taa ni silamɛya kɔnɔ cogo di ani mɔgɔ minnu bɛna assurance ta u kɛ assurance a bɛ baara cogo di
ani kumakan minnu b'a kɔnɔna la olu kumakan ɲɛfɔli fo ka taa se tagafulu yɛrɛ kumaden yɛrɛ min olu ɲɛfɔli sigi bolo de kan o kumababa kurubaw kan inshallah je pense que mɔgɔ yɛrɛ minnu participera laɲini wɛrɛw kɛra kɛnɛ kɔnɔ o de ka fɔ ni u b'a kanu an ka taa ni ɲɔgɔn kɛ bon nin kɔni ye ko daminɛnen ye an bɛna jamakulu fara ɲɔgɔn kan ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya ani fɛnɛ a tɛ k'a fɔ a bɛ dɛsɛne dɔrɔn k'a fɔ ko silamɛw a bɛ dɛsɛne bɛɛ lajɛlen parce que ni tagafulu système faamuyara i b'a ye ɲɔgɔn dɛmɛba de don ɲɔgɔn dɛmɛ b'a kɔnɔ la n'a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa i ye silamɛ tɛ silamɛ a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa donc an bɛna lasigi in kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma pour que faamuya jidi bon pour le moment an tɛ an ka agence ni point de vente tɛ yɔrɔ wɛrɛ fɔlɔ an bɛ Bamakɔ de mais système min b'an bolo o système b'an permettre ka se ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ Mali fan bɛɛ o de ye k'a fɔ technologie avancera cogo min na an bɛ se ka assurance mɔgɔw assurer technologie sira fɛ i b'a ye hali n'i taara an ka site kan i b'a ye mɔgɔ bɛ se ka don ka information caman ta ka souscription fana kɛ a waleyali tɔw bɛ se ka laban an ka séjour la donc o sira fɛ an bɛ se ka Mali fan bɛɛ couvert an bɛ se ka mɔgɔ assurer fan bɛɛ min ye jamana tɔ ye n'Ala sɔnna an ka wulikajɔw kɔnɔna la jamana tɔ ninnu ka se ka taga a ko lawaleya ne tɔgɔ Imam Muhammad Ibrahim Basu alhamdulillah nafa min kɛra la n bolo o ye assurance yɛrɛ kɛcogo a n'a kɛwale a nafolo donyɔrɔ a n'a bɔyɔrɔ ka bɛɛ walanwalan an ye diinɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma sira fara an ye o de sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ assurance kɔni ta fɛn o fɛn san 30 an b'a dɔn mais ka assurance yɛrɛ bɛ kuma fɛn min kan a bɛ na mɛn ɲɛ walima ni tiɲɛli kɛra a lahala bɛ cogo min na ka différence dɔn a bi kɔnɔ a caman fara ɲɛna diinɛ yɛrɛ kɔnɔna la non ne bɛ min fɔ maaw ɲɛna n'a fɔra sisan a ye taga foro kɔnɔ sira caman bɛ yen sira misɛnnin bɛ yen i bɛ se ka taa o fɛ i bɛ tunu n'i taara siraba fɛ tunu tɛ mɛn na ne bolo assurance ye o de ye donc a bɛ na sariya hukumu kɔnɔ diinɛ kɔnɔ fɛn min i tɛ don Ala gasi la i tɛ don maa wɛrɛ gasi la a b'i yɛrɛ nafa a bɛ maa wɛrɛ nafa a bɛ kɛ sababu ye fana k'i bila sira la haramu tɛ don fɛn min kɔnɔ ni y'a ye nafa ye ne b'a fɔ n balimatɔw bɛɛ lajɛlen u ka faamuya o faamuya la quoi inchallah ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na. Abdou Ouattara i y'a dɔn muso ŋanaw bɛ yen cɛ ŋanaw bɛ sɛnɛ la cogo min daba la a muso ŋanaw bɛ yen u y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an mamuso ɲɛlɛni ale tun bɛ Segu cɛw tun t'a dan dɛ jamanakurunin na sɛnɛ o tun t'a dan dɛ o tuma musoya ma fɔ cɛya ma fɔ jija de fɔra fɛn min ye madame Aïdara n'o ye Umu Sow ye ɲinan yɛrɛ colonel Asim ye tracteur di ale ma anw taara kɛnɛ kan Samaya o madame Aïdara Umu Sow a nana fɛn min ye Kucala Joro Madu ka maloforo k'o fana lajɛ ka d'a kan tun ma d'a la ko malo tun bɛ se ka ɲa Kucala fana o kɛnɛ kan ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min fɔra yen ni muso ŋana in fɛ n'o ye Umu Sow ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ko madame Aïdara Umu Sow mais bɛɛ bɛ dɔn ni mani di ne ka baara ye cikɛ jumɛn n bɛ malo kɛ n bɛ firigo kɛ donc an bɛ jardin kɛ mais an ka base ye malo ye donc o de don bɛɛ bɛ ne dɔn ni mani di Assimi Goïta n bɛ barika da n'a ka gouvernement ye u ye subvention dɔ k'an ye ɲinɛ donc u ye n kɛ invité d'honneur ye donc n ye tracteur kelen sɔrɔ ɲina jɔlen don Madu Jara ju b'a fɔ ko Juru Madu ni n ko n bɛ baara kɛ n ka baara bɛ nin ta kɔfɛ parce que an b'an ja baji b'anw fɛ yen nin bɛ ka ji de ɲini ka d'a yɛrɛ ma donc a kan ka fo o kɛwale la donc an bɛ foli k'a ye bɛɛ b'a dɔn Kucala baji tɛ yan mais ka malo ci kɛ Kucala o kɔni foli ka kan donc a ka kan ni médaille ye awɔ ne yɛrɛ fɛ a ka kan ni médaille ye parce que anw bɛ barika da Ala ye ji b'anw fɛ ale bɛ ka ji de ɲini ka malo ci kɛ fo Kucala k'a dɔn k'a fɔ malo bɛ se ka ci kɛ yɔrɔ bɛɛ la tant que baara ka di ni ye i bɛ se ka baara kɛ donc aw fana bɛna malo sɔrɔ lafiya la ka sɔrɔ baji t'aw fɛ nin bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ ne yɛrɛ ne content don ni nisɔndiyalen don n t'a dɔn n bɛna mun fɔ quoi ne t'a dɔn k'a fɔ ko Kucala ko malo bɛ se ka ci kɛ yan a fɔra n ye n ma d'a la n nana ɲɛ d'a kan wa n dara la bi n b'o nisɔndiya de kɛnɛ kan ka wuli ka n'a lajɛ k'a fɔ ko malo bɛ se ka ci kɛ Kucala bon n'i kun y'a fɔ n kun tɛ d'a la parce que baji tɛ yan malo bɛ baara ni baji de ye mais n'i ye mɔgɔ sɔrɔ la mun bɛ ka ji ɲini a yɛrɛ ye o kan ka fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc n dara la bi n yɛrɛ nana ɲɛ d'a kan donc o ye nkalon bannen ye Ala k'a kan waati yira n na k'a dunda fana di Kucalakaw ma u ka se ka Joro Madu féliciter k'a fɔ k'a bɛ baara Kucala baara ɲɛna an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛli don a la halisa Ala ka jidi don a la quoi n kan don kɔni aw bɛ na ne yɛrɛ bɛ boloɲɛ fɔlɔ kɛ n'Ala sɔnna ma inchallah a bɛ n wele ka na n'Ala k'a don yira n na sini kɛnɛya la. Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don. N karamɔgɔ n'i ye ŋunanjɛ ye faliw nɔfɛ misiw tunuma la